Ay, baba na naman, baba na naman. Oh. Si Mami. Ayun. Ano pa yung magandang nakaupo sa ano na may Nara. na may gano'n? Ha? Ayaw mo? Ayun. Ako ayoko, maluwag oo. Ang gumanan na. Pero pag picture lang, CR muna. Ayun oh, andito kami oh. Sasakay kami sa boat. Iba naman to, yung bilog na boat, yung bangka, bilog na bangka. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Coconut boat ride. Ayan. Coconut boat rides. Doon, so subukan natin yan. Yung umiikot. Ang gano'n, no? Umiikot. Nina, 15 minutes daw. Aga pinaprepare yung boat. Ano? 15 minutes. Pwede maglakad. Okay. Aga pinaprepare yung ano. Hindi sanay mag-English pero tinuro niya kung saan yung WC. Lalat to. Ayun oh. Uy, sarap tumawid. Oh, huy. Pwede tayo mag-picture. Oh. Ay, sila nakapaglakad na oh. Nakapaglibot na. Ito na po yung boat ride. Ano ba nakikita ron? Yung ano na po yung parang Yung umiikot-ikot. Naku, sarap nun. Ayun oh, diyan tayo sasakay oh. Ayun oh. Hoy. Wow. Ayun oh, sasakay kami oh. Hoy. Sa cruise na nakilaki-laki, hindi ka sumak. Di ba siya sumakay sa cruise? Hindi. Ayun oh, sasakay tayo dyan oh. Yun oh. Ay, yung isa walang design. Oh yan. Sige kayong dalawa. Ako wala akong kapartner, no partner. Ba người three of you go together. 3? 3? Okay, dahil tatlo. 3. Uhuy. Okay. Daddy. There. Up. Yes. Do you want to spin? Yeah, you want to spin. Oh. Oh. Vietnam, Philippines, go! Okay, thank you. Oh. Woo-hoo-hoo. Oh, ayun mga kasama natin, ayun oh. Nakukunan sila lang. Oh. Kamaya sa labas ah. Oh, ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Yan ang mga kasama natin. Okay. Yeah. Yeah. Good. Sila oh.
Saan ah? Kukunan. Okay. What take a picture. Woohoo! Hindi malalaglag yun, nakaipit. Oh, ayan oh, kuha natin sila oh. Sarap. Siya ba naglagay doon? Nahihilo na ako. Lasing na! Pala may beer! Lasing na! Ganda naman oh. Naku, nalobat yung aking ano, GoPro. Sayang! Hindi, meron pa. Meron pa yan! Meron pa! Oh, yan oh. Ano yan? Nakaganyan yung ano. Mabibigyan photo ng ano. Ayun oh, ayun oh, ayun oh, ayun oh. Unang pabir! Oh! Kaway, kaway, kaway! Kaway, kaway! Tutug lang naman yun, hindi naman ano. Magdidikit-dikit talaga
Galing! Ay, balik na iba. Ikaw naman, oh! Cậu này cúi ra không? Còn đó. Còn đấy, làm đây chân rồi. Ok. Oops. Rồi, đây, tạo đi. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Nasaya! Nakapagtrabaho pa! Nakapagtrabaho! Bukas pwede ka na sumadline! Sideline! Sideline! Another group! Ang dalawang kasama nito, di sumakay. Hindi, yung dalawang tanda hindi. Saya nga yung pag madami talaga. Pag marami. Meron pa ata ako siya isang daan. Meron pa. Meron pa ata ako isang daan. Wala na? Ano na lang? Wala lang. Hindi dapat kasi ano, ako na. Gandang experience nito, oh. Napakaganda experience. Matagal ko na kinaantay ito. Matagal ko na kinaantay yun. Oo. Nakakuha ka pa ng sideline. Bukas, pwede ka nang mamangka. Ay! Hoy, bukas, ito na ang paghahanap buhayin ko. Apuray mo raw, sa habulin mo siya. Mapapagod ka. Mapapagod ka na. Kaya naman yun. Ayan. Meron talaga dito. Pag siguro marami nagsasabay-sabay. Pinuntahan natin. Yung mga kasama natin, ayan, oh. Woo! Nauna sa atin. Saya. Saan ka hanap nito, ano? Oh. Saan ka pa hanap niya? Yung saya na yan, oh. Bihira mo marami yan. Dati, napapanood mo lang sa YouTube yun. Ngayon ikaw na mismo ano. Kaya yan. Magandang experience. Ganda, meron kasi may sound sila. Kumbaga yung mga siraraguhan. Yun ano yan. Sa Spanton. Sa mga bangka dati nakuha ng buhangin. Buhangin. Tinupuari, pinalalalim. Ayan, magkakasama, oh, magkakatikita, oh. Oh.
lantern na yan. Saan? Lantern. Yung lantern na yun sa lantern, tubig. oh. Iniyan na. Pangalan tayo. Pangalan. Mga payuran sa loob. Pwede naman tumayo hanggang maano eh. Hindi, basta titignan mo yung pakikaramdaman mo yung Hindi basta-basta kasi tutuwa dyan. Alam ano. tayo sa malapit. Ayan o, ayan o. Op, kaway-kaway naman, kaway-kaway dyan. Woo! Nasiyahan pa tayo. Yay! Go ahead, go ahead, go Philippine! Philippine! Mabuhay, mabuhay! Okay, let's go, let's go, let's go! Let's move! Go! Oh! Water lily. Oh! Nagsuswing lang, nagsuswing. Nagsuswing lang. Tatlo pala oh. Tatlo eh. Qua ngữ này lát đỏ thôi chị Thị. Ano, sabi mo, Miko. Đỏ lá. Ibang grupo na yun. O yan o, pabalik na kami. Ay, sarap. Go, ayan o. Ay, sarap ng experience namin o. Sarap ng experience na boss o. Sarap ng experience o. Oh, ayun na naman. Iikot na naman tayo. Iikot na naman tayo. Tasa ka ba? Xe bù quá. Con gái nó xe bù quá. Cái trừ mà anh trai nó có quả bánh đi làm đó. Chưa thế hả? Lên cầm tiếng. Mình bước rồi đó. Tại vì mà trước mà chưa có ta lâu bị. Ta lâu bị ra ta lên cho nhau. Rồi đến cái chợ này ta không biết. Vì sao mà có vài chút đỏ thôi. Có tờ, đúng rồi tờ nữa đi, qua người mới có tờ đây. Dẫn không vui, dẫn cho không vui chị nè. Không vui, dẫn cho không vui, có cặp tiền không dung lát. Hop, hop, hop! Pilipino, mabuhay!
Ibang grupo. Ibang grupo na yun. O yan o, pabalik na kami. Ay, sarap. Go, ayan o. Ay, sarap ng experience namin o. Sarap ng experience na boss o. Woo! Sarap ng experience o. Oh, ayun na naman. Iikot na naman tayo. Iikot na naman tayo. Nasa ka ba? Xe bù quá. Con gái nó xe bù quá. Cái trừ mà anh trai nó có quả bánh đi làm đó. Chưa thế hả? Nên cầm tiếng. Mình chưa thật đó. Tại vì mà trước mà chưa có ta lâu bị ta lâu bị ra ta lên cho nhau rồi đến thì chở lên nó không biết vì sao mà có bài giúp đỡ có tờ chúng ra tờ nữa đi qua người mới có tờ đây dẫn vui dẫn cho vui chị nè cặn vui dẫn cho vui có cặn đi không chúng rác Hop, hop, hop! Pilipino mabuhay! Nagbabajerap na naman yung eh, bajerap tayo. Oh, siya siguro yung dati na. Ayun o, bababa na kami, bababa na kami. Mag-iisa-isa na kami ng baba o. Ayun o. lát nào không đi lát đây nè Pahabol pa! Pahabol pa! Bye-bye! đèn có không đèn Oo. tama Oh, ano experience ngayon? Kaya-kaya na? Kaya-kaya yan! dơ lên đèn dơ lên đèn rồi ta vô đợi tôi vô đợi tôi được rồi ta mấy đó hả Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Con lên chú ơi. Cô lê. Xem lại là tôi cho họ. Thank you very much! come on Come on! Woo! Ayun oh. Hay, nako. Ay, mga picture natin. Sumakit ang lalamunan ko. Kaya. Masaya naman, ano? Masaya, ano? Hindi ako sumama. Ay, hindi kayo sumama, sayang. Pagkanya kami siya paano. Oh. Kaya nga sabi namin, hindi para sa atin. Wala ra pa rin. Oh, wala kayong ano? walang ano Walang picture, hindi sila na-picturean. Hindi naman lahat meron. Hmm.
Hindi lahat, oh. Kasi nung lumaan kami, siya wala. Oo. Forward ka na lang sa group. Ayun oh, pagkatapos naming sumakay doon sa coconut boat na yun. Ayan oh, nagkain na hapunan oh. Ayan oh. Ayan, sarap naman oh. Busog lahat na naman. Ano muna tayo? Magla-lantern muna tayo. Lantern muna.